Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig-kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! This newscast is Sun Life Grappa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500, mapalit sa mga butika. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis. Ako si Celisina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. This time check is brought to you by Tanduay, celebrating 170 years of rum excellence.